نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ 23ویں پارہ سے چند منتخب آیات سمجھیں گے. 23ویں پارہ کی شروعات سورہ یاسین کی آخری چند آیات سے ہوتی ہے. چنانچہ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعضاء و جوارح بھی بات کریں گے، اس کے خلاف گواہی دیں گے یا اس کے لیے گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج یعنی کل قیامت کے دن، آج ان کے منہ پر ہم مہر ڈال دیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ دادا گیری کرتے ہیں. اے اللہ میں نے ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا، یہ کیا وہ کیا. اللہ زبان پہ مہر ڈال دے گا. اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ بھی وہ دنیا میں کرتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم اپنے اعضاء و جوارح کو اپنا سمجھتے ہیں اور ان کو لذت پہنچانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے. کل قیامت کے دن یہ آنکھ ہماری نہیں رہے گی، یہ زبان ہماری نہیں رہے گی، یہ کان ہمارا نہیں رہے گا، یہ ہاتھ ہمارا نہیں رہے گا، یہ پیر ہمارے نہیں رہیں گے. ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ، اس بندے نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا. اس کے بعد سورہ صافات کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ٹھہراؤ انہیں. کل قیامت کے دن کہا جائے گا ٹھہراؤ، ضروری سوالات ان سے ہونے والے ہیں. إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں ٹھہراؤ اس لیے کہ ان سے ضروری سوالات کیے جائیں گے. سوال آؤٹ کر دیا گیا ہے. کیا سوالات ہوں گے ہمیں پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز چھپا کر کے نہیں رکھا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ان سوالوں کی تیاری کریں. آگے سورہ صافات آیت نمبر 102 سے 105 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل جیسی اولاد عطا فرمائی. فلما بلغ معه السعی، جب بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا. کیا خواب میں دیکھا؟ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. چنانچہ بیٹے کے پاس آتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام سے خواب کا ذکر کرتے ہیں کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ فرماردار بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابو جان، آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے کر گزریے، آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آپ دیکھیں، اللہ کا حکم ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی لاٹھی کو توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہے اللہ سے محبت کا معیار. اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہے ماں باپ کی اطاعت کا معیار. آگے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 171 سے 173 تک بیان فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کہ ہمارا وعدہ اپنے رسولوں سے یہ صادر ہو چکا ہے.
इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि वही मदद किए जाएंगे, उन्हीं की मदद होने वाली है। व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून, और यकीनन हमारा ही लश्कर गालिब होकर रहेगा। लेकिन कब? व अंतुमुल आलौना, तुम ही सर बुलंद रहोगे। शर्त रखा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारे अंदर ईमान हो तो ईमान की ये ताकत आएगी तो अल्लाह हमको सरबुलंदी अता फ़रमाएगा। उसके बाद सूरह साद की शुरुआत होती है। सूरह साद की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने तौहीद पर तअज्जुब करने वालों का ज़िक्र किया। अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन हादा लशैउन उजाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इंसान हैं कि इतने सारे भगवान हैं, उन सारे भगवानों को एक ही में समेट दिया। हालांकि उनकी अक़ल पे तअज्जुब करना चाहिए कि फ़ितरत ये कहती है, इंसान की अक़ल ये कहती है कि एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। लेकिन जब अक़ल चेंज होती है, फ़ितरत बदलती है, फ़ितरत मस्ख़ होती है, तो इस तरह की बातें कही जाती हैं कि इतने सारे भगवान हैं लेकिन उन सारे भगवानों को एक ही अल्लाह में ये समेट दे रहे हैं। तो ये बात कहा करते थे मक्का के मुशरिकीन। दाऊद अलैहिस्सलाम का फ़ैसला अल्लाह ताला ने बयान फरमाया सूरह साद आयत नंबर 17 से 24 तक में। ये फ़ैसला क्या है? अल्लाह फरमाता है वहल अताका नबउल ख़स्म इज़ तसव्वरुल मिहराब, कि क्या आपको झगड़ा करने वालों की भी ख़बर मिली जबकि वो दीवार फांद कर मिहराब में आ गए थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत करने के लिए मिहराब में बैठे हुए थे कि दो आदमी दीवार फांद करके आए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम डर गए। उन दोनों ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम दो फ़रीक़ हैं, हम दो लोग फ़ैसला कराने के लिए आपके पास आए हैं। हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है, लिहाजा हमारे बीच फ़ैसला कीजिए, इंसाफ़ कीजिएगा, नाइंसाफ़ी मत कीजिएगा। बात यह है कि हम में से एक आदमी के पास में 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। मेरा ये साथी कहता है कि मेरी ये जो एक दुम्बी है ये दुम्बी मुझे दे दो, और मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनते हैं और फ़ौरन कहते हैं कि बेशक उसका अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने का सवाल तेरे ऊपर जुल्म है, और अक्सर हिस्सेदार ऐसे ही जुल्म करते हैं एक दूसरे पर। फिर उसके बाद जो है ना, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को समझ में आया कि इस फ़ैसले में गलती हो रही है और ये हमारी आज़माइश है। चुनांचे अल्लाह फरमाता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि हमने उन्हें आज़माया है, फिर तो अपने रब से इस्तिग़फ़ार करने लगे। तो हुआ ये था कि ये दो फरिश्ते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास केस लेकर के आए थे ताकि दाऊद अलैहिस्सलाम को आज़माया जाए। तो हुआ ये कि दाऊद अलैहिस्सलाम को चाहिए था कि उसने जो दावा किया था, मुद्दई का दावा सुनने के बाद जिसके ऊपर दावा किया गया है उसकी भी बात सुने, लेकिन सिर्फ़ ये देख करके कि एक आदमी के पास में एक दुम्बी है और दूसरे के पास में 99 दुम्बियाँ हैं, तो एक दुम्बी का भी वो दावा कर रहा है, ये देख कर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला कर दिया जो बेहतर नहीं था। तो इसमें दरअसल एक तंबीह थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। हालांकि दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत बड़े बादशाह थे और नबी भी थे। उसके बाद सूरह साद आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने कुरान पर तदब्बुर करने का हुक्म दिया है। किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये किताब है जो हमने आपके ऊपर उतारा है, बहुत ही बाबरकत किताब है। किस लिए उतारा है? ताकि लोग उनकी आयतों पर गौर करें और अक़ल रखने वाले इससे नसीहत हासिल करें। तो हमें सोचना चाहिए कि हमने रमज़ान जो क़ुरान का महीना है, इस महीने में किस हद तक इस किताब पर गौर किया है और किस हद तक हमारे पास अक़ल है वाक़ई कि हम इससे नसीहत हासिल कर रहे हैं। आगे अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े का ज़िक्र किया। सूरह साद आयत नंबर 30 से 40 तक। इज़ उरिज़ अलैहि बिलअशी अस्साफ़िनातुल जियाद, कि जब उनके सामने शाम के वक्त तेज़ रहो बहुत से घोड़े पेश किए गए। इसका क़िस्सा ये है कि हज़रत
سلیمان अलैहिस्सलाम जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी थे और बादशाह थे, तो वो घोड़ों से बहुत मोहब्बत करते थे और चूँकि ये जिहाद में काम आते हैं इसलिए ईमान वालों को इससे मोहब्बत करनी भी चाहिए। तो बहुत सारे घोड़े उनके सामने पेश किए गए तो उनमें मशगूल हो गए और मशगूलियत इतनी ज़्यादा हुई कि असर की नमाज का वक्त जाता रहा, यहाँ तक कि सूरज डूब गया, असर की नमाज नहीं पढ़ सके। तो बाद में उनको एहसास हुआ कि इस मोहब्बत ने मुझे अल्लाह की इबादत से रोक दिया, तो सारे घोड़ों को लाया और उसके बाद उसे ज़बह करने का हुक्म दिया और फिर उसका गोश्त लोगों में खिला दिया गया। तो इसी क़िस्से की तरफ इशारा करके अल्लाह ताला ने ये बात बताई है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक आज़माइश का भी ज़िक्र है सूरह साद आयत नंबर 34 में, वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिहि जसदन सुम्मा अनाब, कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आज़माइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर उसने रुजू किया। सही बुखारी में इस वाक़े की तफसील आई है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक रात ये अहद किया कि आज मैं 100 बीवियों के पास जाऊंगा और हर एक से हम बिस्तरी करूंगा और फिर उनसे जो औलाद होगी उनको मैं अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ कर दूंगा, जिहाद के लिए उनको तैयार करूंगा। लेकिन उन्होंने इंशा अल्लाह नहीं कहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी भी बीवी को औलाद नहीं हुई, हालांकि सब के पास वो गए थे, और एक औरत ने बच्चा जन्म दिया तो वो आधा बच्चा था, मुकम्मल बच्चा भी नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इंशा अल्लाह कहे होते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो हर औरत बच्चा जन्म देती जो अल्लाह की राह में जिहाद करते। तो इसी क़िस्से की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने ये बात बताई है। इससे पता ये चलता है कि कोई भी काम करने का हम इरादा करते हैं तो क्या कहेंगे, इंशा अल्लाह। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का क़िस्सा सूरह साद आयत नंबर 41 से 44 तक है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी हो गई थी, और ये बीमारी क्या थी इसकी तफसील हमें नहीं मिलती है, लेकिन ये बीमारी ऐसी नहीं थी कि लोग उनसे नफ़रत करें, क्योंकि नबी को वैसी बीमारी लाहिक़ नहीं हो सकती। लेकिन बीमारी बहुत सख्त थी जिसकी वजह से उनके करीबी लोग उनसे दूर हो गए थे। सिर्फ बीवी थी जो खिदमत करती रही। अल्लाह से दुआ किया, अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अर्हमुर राहिमीन, ये अल्लाह हमें तकलीफ़ पहुँची है और तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। चुनांचे अल्लाह ने हुक्म दिया, और खुद बेरिजलिक हादा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब, के अपने पैर को मारिए, चुनांचे उससे चश्मा निकलेगा, उससे पानी पीजिए और उससे गुस्ल कीजिए। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। अंदर की जो बीमारी थी वो भी जाती रही, बाहर की जो बीमारी थी वो भी जाती रही, और बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। यहाँ तक कि उनकी औलाद के साथ भी आजमाइश हुई थी, माल भी चला गया था, अल्लाह ताला ने माल भी दिया और उससे बेहतर औलाद भी अता फरमाई। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का एक और क़िस्सा अल्लाह ज़िक्र कर रहा है, व ख़ुद बियदिका ज़ग़फ़न फ़ज़रिब बिही वला तहनस। इसमें यह है कि एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी पर किसी मामले को लेकर के गुस्सा हुए और उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं तुझे 100 कोरे मारूंगा। बात क्या थी उसका जिक्र नहीं है, लेकिन कसम खा ली थी। तो अल्लाह ताला ने उस हवाले से कहा कि आप पे तिनके का एक झाड़ू लीजिए जिसमें 100 दाने हों और उनसे अपनी बीवी को मार दीजिए, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। तो तिनके की झाड़ू बना करके जिसमें 100 दाने हों मार दीजिए एक मरतबा, कसम पूरी हो जाएगी। तो वही दरअसल अल्लाह ताला ने इसमें बयान फरमाया है। आगे सूरह साद आयत नंबर 87 में अल्लाह ने फरमाया कि कुरान सब के लिए है, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, कुरान नसीहत है सारी दुनिया वालों के लिए। कुरान सिर्फ हमारी किताब नहीं है, कुरान तमाम जिनों इंस के लिए उतरने वाली किताब है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि जो लोग अल्लाह के सिवा औलिया बना रखे हैं, ये बात अल्लाह फरमा रहा है मक्का के मुशरिकीन के बारे में कि जो लोग अल्लाह के अलावा औलिया बना रखे हैं वो कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि ये जो बुज़ुर्ग हैं ये हमको अल्लाह तक पहुंचा देंगे।
آج بھی اگر کوئی انسان اس عقیدے سے درگاہ پر جاتا ہے، مزار پہ جاتا ہے کہ یہ اولیاء ہم کو اللہ تک پہنچا دیں گے، تو زمانے جاہلیت کے جو مشرکین تھے ان کے عقیدہ میں اور آج کے عقیدہ میں کیا فرق رہے گا؟ پھر کیسے ہم مسلمان رہیں گے؟ تو اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی مشکل کشا سمجھا جائے، حاجت روا سمجھا جائے۔ اس کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ایک پیغام بتایا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، ایک غلام جس کا ایک مالک ہو اور ایک غلام جس کے بہت سارے مالک ہوں، کیا دونوں برابر ہوں گے؟ جس غلام کا مالک ایک ہوگا وہ اس کی اطاعت میں سکون حاصل کرے گا، کیونکہ ایک ہی کا آرڈر ہے، ایک ہی کا حکم ہے۔ لیکن ایک غلام ہے جس کے بہت سارے مالک ہیں، کوئی یہ حکم دے گا، کوئی وہ حکم دے گا، اور اس طریقے سے وہ پریشان رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں، اس کی پوجا کریں، اس کی پوجا کریں، اس کی پوجا کریں، سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جو ایک اللہ کا غلام ہوتا ہے وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کو اس میں سکون مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو نقطہ ہے آج کا، سورہ زمر آیت نمبر 30، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، کہ یقیناً اے ہمارے حبیب آپ بھی مرنے والے ہیں اور دنیا کے سارے لوگ مرنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا ہم سب بھی مرنے والے ہیں، یہ احساس ہمارے اندر رہنا چاہیے ہمیشہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔